Hello students, welcome to my class. আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে তোমালোকৰ ষষ্ঠমান শ্ৰেণী হিন্দী পাঠ্যপুথিখনৰ পাঠ 7 গাঁও কি চেৰ অৰ্থাৎ গাঁৱলৈ ভ্ৰমণ। আজি আমি এই পাঠটি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। তে আহা আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে দিয়া আছে চাবা प्रदीप और करीम गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय की 6ठी कक्षा के छात्र हैं। अर्थात प्रदीप और करीम गुवाहाटीर आदर्श विद्यालयत अध्ययन करे और दुइजने किन्तु 6ठी अर्थात षष्ठमान श्रेणी छात्र। भोगाली बिहू की छुट्टी में करीम अपने दोस्त प्रदीप के गाँव घूमने गया। भोगाली बिहुर जी छुट्टी সেই ছুটিত করিমে तार बंधु प्रदीपर गाँवলৈ भ्रमण কৰিবলৈ আহিছিল। वे रेलगाड़ी से गोवालपारा स्टेशन पर उतरे। সিহঁতে रेलगाड़ीरे गोवालपारा स्टेशनर नामिले। दोनों आपस में बातचीत करने लगे और दुयोरे মাজত কথোপকথন आरम्भ हल बा दुईजनरे মাজত कथा आरम्भ। करीम अरे प्रदीप ये इतना सुंदर खेत किसका है? करीमे तार बंधु प्रदीपक प्रश्न करिছে जे प्रदीप এই ইমান ধুনীয়া খেতিখিনি কাৰ? प्रदीपे उत्तरत কৈছে ये मेरे चाचा जी का है। अर्थात এই খেতিডৰা মোৰ খুৰাৰ। चाचा माने तो तुम्हारे जानाई देवतार भाईटी खुराक चाचा बुली कय। हमारे गाँव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं और आमार गाँवर प्रायभाग मानुहे किन्तु धानर खेती करे। हमें जितने चावल की ज़रूरत है अपनी खेती से ही मिल जाते हैं। जे आमाक जिमानखिनि चाउলৰ प्रयोजन হয় সেইখিনি কিন্তু আমি आमार खेतिर पৰাই पाब पारो। करीमे কৈছে तुम्हारा गाँव सचमुच बहुत सुंदर है। करीमे কৈছে तुम्हार गाँवखन किन्तु सचाकৈয়ে বৰ ধুনীয়া। ये हरे भरे खेत देखने में कितने अच्छे लगते हैं। এই সেউজীয়া সেউজীয়া খেতিবিলাক দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগে বুলি কৈছে। प्रदीपे কৈছে चलो आगे और मजा आएगा। তেতিয়া प्रदीपे करीमक কৈছে बोला आगলৈ আৰু ভাল লাগিব। करीम अच्छा ये लंबे लंबे पेड़ तांबुल के हैं ना, लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएं दिख रही है वे क्या है? करीमे प्रदीपक प्रश्न কৰিছে যে আচ্ছা এই যে দীঘল দীঘল গছবোৰ এইবোৰ তামোলৰই নে? लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएं दिख रही है वे क्या है? किन्तु এই যে लता জাতীয় দেখা গৈ আছে সেইবোৰ কি গছ বুলি करीमे प्रदीपक प्रश्न কৰিছে। तार पिছত प्रदीपे কৈছে हाँ तुमने सही पहचाना। হয় তুমি ঠিকই চিনি পাইছা। तांबुल के पेड़ों पर चढ़ी हुए लताएं पान की है और तामूलर लगत जे बगाई আছে সেইবোৰ কিন্তু पानर गছ। करीम तुम्हारे गाँव में और क्या क्या फसलें होती है? তেতিয়া करीमे बंधु प्रदीपक प्रश्न কৰিছে তোমাৰ গাঁৱত আৰু কি फसल माने আৰু কিহৰ কিহৰ खेती হয়। এইদৰে प्रदीपे কৈছে हमारा गाँव संतरे और केले की बगीचे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आमार गाँवखन कमला टेঙা और कलर कारण खूबे प्रसिद्ध माने जनाजात। एक टीले की और इशारा कर এটা টিলাৰ ফালে प्रदीपे इशारा কৰি দিছে। उस पहाड़ी टीले की ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है। সেই পাহাৰৰ টিলাত संतरे अर्थात कमला टेঙাৰ खेती खूबे ভাল হয়। मैदान में विविध प्रकार के केले की बगीचा है और भयामत विभिन्न धৰণৰ कलर बागिचा আছে। विविध प्रकारों कलर बगीचा। पास में ही दरंगिरी नामक जगह पर केले का एक बहुत बड़ा बाजार है और उसरते दरंगिरी नाমৰ ঠাইখনত कलर बहुत डाঙৰ এখন बजार আছে। ये बाजार काफ़ी मशहूर है और ये बाजारखन खूबे जनाजात और माने मशहूर जनाजात এটা बाजार। यहाँ से केले का निर्यात किया जाता है और तार পৰা कलर माने आदान प्रदान হয়। करीम यहाँ केले का भाव क्या है? ইয়াত कलर में दामটো केनेকুৱা? प्रदीपे কৈছে ऐसे तो अन्य जगहों से कम ही है। अलग अलग किस्सों के केले के भाव अलग अलग होते हैं। प्रदीपे কৈছে एने तो कमेই किन्तु बेलेग बेलेग जगार बेलेग बेलेग दर दाम। किसी के 10 रुपये दर्जन हो तो किसी के 20, किसी के 30 भी हो सकती है। अर्थात कारोबार जुदी 10 टका दर्जन किन्तु आन कारोबार आको 20 टका दर्जन और अइन कारोबार 30 टका दर्जन হ'ব পাৰে। तार पिছত करीमे কৈছে अच्छा यहाँ और क्या क्या फल मिलते हैं? अच्छा ইয়াত আৰু কি फल পোৱা যায়? তেতিয়া प्रदीपे কৈছে यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्टूडेंट तुम्हारे किन्तु এইখিনি पेन्सिलेৰে मार्किंग কৰি থবা कारण এইবিলাক प्रश्न उत्तर আহি যায় যে ইয়াত আৰু কি फल পোৱা যায়। नारिकल, लिचु, आम, नेमु टेঙা
आदि फलो प्रचुर परिमाणे किन्तु पोৱা যায়। তাৰপিছত কৰিমে কৈছে क्या गाँव में শাক सब्जियाँ पैदा नहीं होती? তেতিয়া কৰিমে কৈছে গাঁৱত বাৰু শাকৰ খেতি নহয়নে? प्रदीपे কৈছে क्यों नहीं, सड़क के मोड़ पर ही साग सब्जियों का एक बाग है। माने क्यों নহ'ব, ইয়াত सड़क के किनारे माने बाटर काखते साग सब्जी अर्थात शाकर এখন ডাঙৰ बाग माने बागिचा আছে। चलो आगे बढ़ते हैं, बाग के नज़दीक पहुँचकर ये देखो। माने সিহঁতে গৈ গৈ কিন্তু একেবাৰে সেই बाग যোনটো বাগিচা তাৰে ওচৰ পালেগৈ আৰু प्रदीपे আঙুলিয়াই দেখালে যে ये देखो, सर्दी के मौसम में होने वाली बहुत सारी साग सब्जियों तुम यहाँ देख पाओगे। শীতকালত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি কিন্তু তুমি ইয়াত দেখিবলৈ পাবা। তেতিয়া কৰিমে কৈছে सर्दी के मौसम में क्या क्या सब्जियाँ होते हैं? কৰিমে সুধিছে শীতকালত কি কি শাক পাচলিৰ খেতি ইয়াত হয়? प्रदीपे কৈছে सर्दी के मौसम में पालक, धनिया, राई, चौलाई आदि साग होते हैं। सब्जियों में फूलगोभी, बंद गोभी, गड्ड गोभी, बेंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी आदि होते हैं। এইখিনি তোমালোকে মাৰ্কিং কৰি থবা পেন্সিলেৰে। শীতকালত হোৱা শাক পাচলি কিছুমানৰ নাম যেনে ধৰা তোমালোকৰ পালেং শাক, ধনিয়া, লাই শাক আদিবোৰ শাক ইয়াত উৎপাদন হয়। পাচলিৰ ভিতৰত ফুলকবি, বন্ধাকবি, বেঙেনা, মূলা, গাজৰ, বিলাহী, মটৰ, গোবি ইত্যাদিবোৰ ইয়াত খেতি হয়। কৰিমে তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে और गर्मी के मौसम में আৰু গৰমৰ বতৰত আৰু গৰমকালীন ইয়াত কি কি খেতি হয় এইদৰে কৰিমে प्रदीपक प्रश्न কৰিছে। प्रदीपे কৈছে गर्मी के मौसम में होने वाले सब्जी करेला, खीरा, जिका, कद्दू, भेंडी आदि। गरमकालीन যিবিলাক খেতি হয় তেতিয়া केरेला, তিয়হ, জিকা, ৰঙালাও, भेंडी আদিবোৰৰ খেতিও ইয়াত হয়। सागों में শাকৰ ভিতৰত पुदीना, ঢেকীয়া, খুতৰা আদি। শাকৰ ভিতৰত আকৌ ঢেকীয়া শাক, খুতৰাৰ শাক, তাৰপিছত पुदीना আদিবোৰৰ খেতি ইয়াত হয়। তাৰপিছত কৰিমে কৈছে प्रदीप बाग में कुछ सब्जियां मैंने देखी नहीं है जैसे आलू, गाजर, मूली, शालगम, चुकंदर आदि। কৰিম মই কিন্তু বাগিচাত কিছুমান পাচলিৰ খেতি দেখিবলৈ নাপালোঁ যেনে আলু, গাজৰ, মূলা, শালগম ইত্যাদিৰ খেতিবোৰ মই দেখিবলৈ নাপালোঁ। तेतिया प्रदीपे কৈছে अरे दिखाई कैसी देगी, ये सभी सब्जियां मिट्टी के अंदर होती है। कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधे में जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि और कुछ लताओं में जैसे खीरा, लौकी, करेला, कद्दू आदि उगती है। तेतिया प्रदीपे কৈছে अरे तुम देखिबले किदरे पाबा, ইয়াত কিছুমান অৰ্থাৎ আলু, গাজৰ, মূলা এইবোৰ মাটিৰ ভিতৰত হোৱা পাচলি আৰু কিছুমান পাচলি মাটিৰ ওপৰত হয় যেনে জলকীয়া, বিলাহী, বেঙেনা আদিবোৰ কিছুমান পাচলি মাটিৰ ভিতৰত হয় আৰু কিছুমান লতাও মে जैसे खीरा, लौकी, करेला, कद्दू आदि उगती है। আৰু কিছুমান লতা মানে যিবিলাক গাই যোৱা লতা জাতীয় গছবিলাক সেইবিলাক তিয়হ, কেৰেলা, ৰঙালাও আদি উৎপাদন হয়। তাৰপিছত কৰিমে কৈছে দূৰ কি और ইশাৰা কৰে। তাৰপিছত দূৰৰ খেতিলৈ এটা ইশাৰা কৰি কৰিমে প্ৰদীপক কৈছে পিলে পিলে वे क्या है, হালধীয়া হালধীয়া সেইবোৰ কি? তোমালোকে চিত্ৰত দেখিছা নহয়, এই চিত্ৰটোৱে মানে কৰিমে আঙুলিয়াই দেখাই প্ৰদীপক সুধিছে এই হালধীয়া হালধীয়াবোৰ কিহৰ খেতি? তোমালোকে জানাই চাগে এই হালধীয়া सरसों অৰ্থাৎ সৰিয়হৰ খেতি যিবোৰৰ পৰা আমি মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰোঁ। তেতিয়া প্ৰদীপে কৈছে ये सरसों का खेत है, सरसों का तेल इसी से बनता है। তেতিয়া প্ৰদীপে উত্তৰত কৈছে এয়া সৰিয়হৰ খেতি আৰু সৰিয়হৰ খেতিৰ পৰা আমি তেল প্ৰস্তুত কৰোঁ। अब चलो घर चलते हैं, सूरज भी ढल चुका है, माँ राह देख रही होगी। প্ৰদীপে কৈছে বলা ঘৰলৈ যাওঁ, বেলি মাৰ গ'ল, মায়ে কিন্তু আমালৈ বাট চাই আছে। তেতিয়া কৰিমে কৈছে चलो तुम्हारा गाँव देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई नई जानकारियाँ भी मिली, चलो चलते हैं। কৰিমে কৈছে বলা যাওঁ, তোমাৰ গাঁওখন দেখা পাই বহুত ভাল লাগিল, बहुत নতুন নতুন কথা জানিবলৈ পালোঁ, बोला जाओ। प्रदीप और करीम का मन भर आया। आखिरकार गांव की सैर कर करीम ने अपने आपस से कहा वाह। माने प्रदीप और करीমৰ মনটো একেবাৰে প্ৰফুল্লিত হ'ল, আনন্দৰে ভৰি পৰিল। আখিৰকাৰ যিহেতু গাঁৱৰ ভ্ৰমণত কरीमे নিজে নিজকে ক'লে বাহ बहुत ভাল লাগিল। आजकल महंगाई का सामना करने के लिए
घर में ही শাক চব্জি और फल आदि की खेती करना बहुत जरूरी है মানে আজিকালিৰ উচ্চ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে যিবিলাক শাক পাচলিৰ দৰদাম বৃদ্ধি হৈছে সেইবিলাকৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ ঘৰতে কিছুমান শাক পাচলি আমি নিজে ৰুই বা আমি সেইবিলাকৰ গছপুলি ৰুই এই উচ্চ মূল্য বৃদ্ধি বাঢ়ি গৈছে দৰদাম বাঢ়ি গৈছে শাক পাচলি সেইবিলাকৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিবলৈ পাৰিম तभी तो ताजे ताजे सब्जियों का स्वाद मिल पाएगा और तेतिया सतेज सतेज শাক পাচলিৰ সোৱাদ আমি ল'ব পাৰিম ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ এই পাঠ্যৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি এই পাঠ্যৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি ইয়াৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত কৰিম তে তোমালোকে যদি কিবা বুজিবলৈ টান পাইছা মোক কিন্তু জনাবা মই আকু কভাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ কিবা নুবুজা থাকিলেও মোক জনাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই খুব শীঘ্ৰেই ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক লগাই দিম বা তোমালোকেও পাই যাবা ভিডিঅ'সমূহ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ